अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेजर ऑफ हेल्थ अल्सो डेज। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, और अगर आप चाहते हैं कि आप लू लगने से महफूज रहें और बाकी तमाम बीमारियां आपके करीब भी ना आ सकें, तो आपने इस फल का लाजमी इस्तेमाल करना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खुबानी की। अगर आप रोज़ाना 2 से 4 अदद खुबानी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप बेशुमार फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खुबानी खाने के बेहतरीन फ़ायदे कौन से हैं। अगर आप खुबानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, और कौन से ऐसे लोग हैं जो खुबानी का हरगिज़ इस्तेमाल न करें। क्या शुगर के पेशेंट्स खुबानी खा सकते हैं या नहीं खा सकते, उनके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, इस पर भी बात करेंगे। और अगर शुगर के मरीज खाना चाहते हैं तो उन्हें कितनी मिकदार में खाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि खुबानी में आखिर कौन से अहम न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अहम और ख़ास फल बन जाता है, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम का। दोस्तों, खुबानी में बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए आपकी आई साइट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन सी आपकी बॉडी में बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है जिनकी आगे चलकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा विटामिन ई भी पाया जाता है जो एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स काम करता है। अगर मिनरल की बात की जाए तो इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। पोटेशियम का ताल्लुक आपके दिल से है, आपके दिल के लिए बेहद मुफीद है। इसके अलावा इसमें फाइबर की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है, और फाइबर आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके स्टोमक के लिए, आपके इंटेस्टाइन के लिए, यानी कि मैदे आंतों की सेहत को बरकरार रखने के लिए फाइबर का होना बहुत जरूरी है। खुबानी में काफी हद तक आयरन और कॉपर भी पाए जाते हैं। आयरन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आयरन के बगैर आप सुस्ती महसूस करते हैं, कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं कि खुबानी का अगर आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से फायदे हासिल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रोजाना खुबानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जिस्म में होने वाली कमजोरी को दूर करती है और आपको ताकत फराहम करती है। खुबानी का इस्तेमाल आपकी नजर को भी तेज करता है। ऐसे लोग जिनकी आई साइट वीक है या फिर उनकी आंखों में धुंधलापन रहता है और वो अपनी नजर को तेज करना चाहते हैं, आंखों की बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं, तो वो 2 अदद खुबानी एक दिन में रोजाना खाया करें। खुबानी में वाफिर मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये आपको कैंसर से बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। खुबानी में विटामिन सी की अच्छी मिकदार पाई जाती है, इसलिए ये आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं और आपको नज़ला जुकाम और बुखार जो कि सीजनल होता है इससे भी आपको महफूज रखती हैं। ऐसे लोग जिनको पुरानी से पुरानी कब्ज का मसला है और उन्होंने तमाम चीजें ट्राई कर ली हैं तो वो खुबानी को लाजमी इस्तेमाल करें और ट्राई करके देखें। खुबानी के इस्तेमाल से इनका कब्ज का मसला हल हो जाएगा। पेट के कीड़ों का खात्मा करने के लिए भी खुबानी का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जिनको ग़िज़ा की नली में जलन रहती है, उनको अक्सर तेजाबियत का मसला रहता है, तो उनके लिए खुबानी का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। उनको चाहिए कि ऐसे ऐसे फूड्स को इस्तेमाल करें जो अल्कलाइन नेचर हों और उनके लिए हेल्पफुल हों। अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं, तो उनको आपने खुबानी का लाजमी इस्तेमाल करवाना है। खुबानी न सिर्फ उनकी कमजोरी को दूर करती है बल्कि इनके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाएगी और उनका वजन भी मेंटेन रहेगा। कभी भी उनका वजन कम नहीं होगा। अगर आपको खून की कमी का मसला है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। गर्मियों के मौसम में खास तौर पर आपने खुबानी का इस्तेमाल करना है। इसके 7 से 8 दाने अगर आप रोजाना खा लेते हैं तो ये आपके खून की कमी को पूरा करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि इसमें आयरन और कॉपर की वाफिर मिकदार पाई जाती है। गर्मियों में बहुत से लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, बहुत कमजोरी, वीकनेस फील करते हैं और अक्सर लोगों को लू भी लग जाती है। अगर आप इन तमाम कंडीशन से महफूज रहना चाहते हैं तो आपने खुबानी का जूस लाजमी इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो खुबानी भी खा सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आप वाज़ेह फर्क आपकी कंडीशन में होगा। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, खास तौर पर गर्मियों के इस मौसम में, तो उन्होंने मौसमी फलों का इस्तेमाल करना है। खास तौर पर आप केला इस्तेमाल कर सकते हैं, आम खा सकते हैं, और खुबानी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें पोटेशियम की अच्छी मिकदार पाई जाती है। ये आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, उसे कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इसलिए आप कोशिश करें, खास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स रोजाना 4 अदद खुबानी लाजमी इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जिनको पाइल्स का मसला है यानी कि बवासीर का मसला है, तो इसको हल करने के लिए उन्होंने अद्वियात इस्तेमाल की हैं।
لیکن فرق نہیں پڑ رہا تو وہ خوبانی کا لازمی استعمال کریں۔ خوبانی کے استعمال سے 1 سے 2 ہفتے کے اندر اندر آپ واضح فرق محسوس کریں گے۔ ایسے لوگ جن کو رات کو پرسکون نیند نہ آنے کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے بھی خوبانی کا استعمال بہت مفید ہے۔ جگر کی گرمی کا خاتمہ کرنے کے لیے خوبانی کا استعمال بہت مفید ہے۔ ایسے لوگ جن کو جگر کی گرمی کا مسئلہ ہے، ان کے ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ گرم رہتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آگ نکل رہی ہو، تو وہ لوگ خوبانی کا جوس لازمی استعمال کریں۔ اگر خوبانی کا جوس پسند نہیں کرتے تو خوبانی استعمال کر سکتے ہیں اور اسے سیلیڈ میں بھی ایڈ کر کے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وزن کم کرنے کے لیے خوبانی کا استعمال بہت مفید ہے۔ اگر آپ وزن کم کر رہے ہیں، ڈائٹ پلان کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ سنیک میں 10 سے 11 بجے کے درمیان 4 عدد خوبانی لے سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا بلکہ آپ کا ویٹ کنٹرول ہوگا۔ خوبانی کا استعمال آپ کی ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ منہ سے آنے والی بدبو کو بھی دور کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو اکثر بلوٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، اپھارا ہو جاتا ہے، گیس کا مسئلہ ہے، تو وہ بھی خوبانی کا لازمی استعمال کریں۔ اگر آپ میں سے کسی کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور وہ اس درد سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ سونے سے قبل آپ اپنے بالوں میں خوبانی کے تیل کی اچھے سے مالش کریں اور صبح آپ اس کو نارمل واٹر سے واش کریں۔ آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جوان رہیں تو آپ نے خوبانی کا استعمال کچھ اس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے 3 عدد خشک خوبانی لینی ہے اور 1 عدد آپ نے چھہارا لینا ہے۔ ان دونوں کو رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے اور صبح اٹھ کر آپ نے اس پانی کو پی لینا ہے اور خوبانی اور چھہارے کو کھا لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ خود محسوس کریں گے 1 سے 2 ماہ کے اندر اندر آپ کی باڈی میں واضح چینجز آئیں گی اور آپ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ خوبانی کا استعمال آپ کے اعصاب کو بھی طاقت دیتا ہے۔ اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی آپ خوبانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں شوگر کے پیشنٹس کی کہ کیا شوگر کے مریض خوبانی استعمال کر سکتے ہیں، خوبانی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ جی ہاں، شوگر کے پیشنٹ خوبانی کھا سکتے ہیں۔ اس کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے، 34 ہوتا ہے اور یہ آپ کی شوگر کو بہت جلدی سپائک نہیں کرتی۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ ایک دن میں 2 سے 4 عدد خوبانی کھا سکتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ خوبانی آپ نے کبھی بھی میل کے ساتھ یعنی کہ کھانے کے ساتھ نہیں لینی۔ آپ نے 10 سے 11 بجے کے درمیان خوبانی کھا لینی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ شام 4 سے 5 بجے کے درمیان خوبانی کھا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سے لوگوں کو خوبانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جن کو خوبانی کھانے سے کسی بھی طرح کی الرجی ہوتی ہے وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ باقی تمام لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، جوان، اور اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، اگر آپ خوبانی کی گری کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو کھانا چاہتے ہیں، تو آپ اسے زیادہ مقدار میں نہیں کھائیں اور نہ ہی کڑوی گری کو استعمال کریں، کیونکہ اس میں زہریلا مادہ ہوتا ہے جو آپ کے لیے سائیڈ ایفیکٹ کوز کر سکتا ہے۔ آپ خوبانی کو صبح ناشتے میں دودھ کے ساتھ یا دن میں بطور سنیک کھا سکتے ہیں۔ خشک خوبانی کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح کھانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض اسے اعتدال میں استعمال کریں، خاص طور پر خشک خوبانی کو۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔